Dans les pages de cet album que va s'offrir pour nous le temps d'une vie, d'un parcours. Ce temps qui va s'arrêter pour marquer des instants magiques et cruciaux, des moments qui ont construit l'artiste et ont fait de l'homme une réalité absolue, une identité dans le monde artistique. Parmi tous ces gens qui jadis furent et restent un jalon à partir duquel ce petit bonhomme aux rêves roses va tracer son parcours qui ne fut guère tardif. Nous tournerons chaque page de cet album et nous découvrirons à travers les photos qui le composent chaque événement, chaque occasion, année après année, le déroulement des faits et de l'histoire. En remontant ainsi dans le temps et l'espace, l'artiste se complète, s'adapte et s'impose. C'est un gars du quartier. Bon, là, on avait une vocation plutôt penchée sur le sport football. Ouais, il aimait la musique, la chanson Chabi. Enfin, je me rappelle, un des souvenirs, je suis plus âgé que lui. Il avait peut-être 8-9 ans. Il a acheté une guitare en plastique. Je me rappelle très bien, marron, couleur marron. Commencé à chanter, à jouer plutôt de la musique, Chabi. Vraiment des notes correctes, hein, sans fausses notes. Hein. Il avait commencé ses premières notes, ici dans le quartier. Pendant que les jeunes de son âge s'amusaient au ballon, lui, il était là à longueur de journée. Lui, son désir le plus cher, c'était de devenir un chanteur chabi. Hein. D'ailleurs, il jouait surtout ces déserts de chabi, de Hadj Mohamed Lanqa, de Jama'a. C'est surtout ça. Hein. Je le connais quand il était jeune et quand il a été à l'école et tout. C'est un jeune qui aime toujours le chabi. Et d'ailleurs, tous les jeunes ils estiment يحبوا بزاف الحمانة. وكان وليدي تاني في فرنسا كثير ما كان يخدم معاه الشعبي. Et c'est un gentil garçon. C'est un gentil garçon, il est très calme. Et que je veux dire, il n'y a que ça qu'à dire. J'ai toujours souhaité que إن شاء الله يكون في درجة تكون حاجة عالية منيحة بزاف. Et par la suite, on donnait une petite collecte pour le quartier. Il avait perdu son père très très jeune, Allah yarhamou. Et ici d'une famille moyenne quoi. À l'époque, pour acheter un instrument de musique, ça coûtait cher. Chez le petit mandol d'occasion, il commençait à animer les soirées, surtout pendant le mois sacré du Ramadan. هنايا ولا كتعدي المحششه هنايا كيتبيفات قلب اللوز لي سواري هكذايا بينيفول. كان يحب من زمان الغناء، يحب الفن وتعلم في الجيتاره نتاع البلاستيك، نقول لك لا فيريتي. ومن بعد زدنا له بنيبري، على بالك بنيبري وشنو يعطيك الصحه. ومن بعد شرينا له جيتاره، من بعد ديك الجيتاره كيتعلم فيها مليح شويه يغني، جينا له موندولين صغيره.
جينا له موضوعين صغيره، ومن بعد كان صغير هكذاك راح مسكوت مع وليد خالو قعدوا، ومن بعد ولا يحب الغناء، يحب كلش هكذايا، ولا دخل في كونسيرفاتوار هكذاك، باش ما نجيب لك شحال في عمره ننسى. اللي نحبها وعزيز عليا مورمة والهام، دايرت لي الحيلة في النية خانتني في الأمان، يا إلهي الطف بيا من كيد النسوان. زني شفاه نهار تعرفنا صدفة، كنتي كل مشموم بالتحفة بزينك الفتان، تبسمتي كي شفتي فيا ورمشتي العيان، اللي نحبها وعزيز عليا مورمة والهان، دايرت لي الحيلة في النية خانتني في الأمان، يا إلهي الطف بيا من كيد النسوان. بهواك قلبي طار وجناح، حين دق الحب حسيت وفراح، ادخل بحرك ما عارف يسبح من الفرحة دهشان، عاد مشغول بك كل عشية مع عقلي سرحان، اللي نحبها وعزيز عليا مورمة والهان، دايرت لي الحيلة في النية خانتني في الأمان، يا إلهي الطف بيا من كيد النسوان. ويحب الفن، يحب الشعبي بزاف، ونالي تكون غنية تاع شعبي يجي له هنا قنبر عندي يقول لي هذه غنية شعبي وانا نسمعها. نحب انا الشعبي، نحبش انا هذا من طرف ولا الشعبي نحبه. وكي تكون هكذا حاجة مليحة ولا دي فوا يقعد يقصر مع اصحابه، دي فوا كي تكون هكذا كاش قصرة مع الحومة يقعدوا يقصروا في كاش دار. والحق يعني الناس كاع يشتيو هذا في الحومه، il est très gentil. وانا داير ولا تو ايميل الشعبي وحضرت في الزواج تاعو وكلش انا نعرفو ملي كان دراري. D'ailleurs, même le jour de mon mariage, quand je me suis marié, c'est lui qui a fait une soirée chez moi à la maison, autour de autour de tous les amis d'enfance. Il nous a fait une soirée dans cette ville. نقول لك صح بنتي، حنايا فاميليا كاع زهوانيين، بابا زرناجي حنا زهوانيين، فوالا كونوا العراس ولا تكون كاش حاجه ولا ما. خالتي تخاف على وليدها تقول لي روح معاه، ومن ميم طون ذوقوا بزاف، يخدم حاجه مليحه سيدي علي. شفت انا حضرت لي ناس كبار عليه ما كانوش يخدموا واش طبوا عليه يخدمهم هو، خصوصا في امر ريشه ولا قول ولا قصيد صحيح. Des souvenirs, encore des souvenirs. Un arrêt sur image et tout s'enchaîne. Les événements tels que vécus témoignent dans le présent. 3 ans d'études de cours d'andalou chez le doyen et maître de la musique andalouse, Cheikh Abdelkarim Hamsadji, et 3 ans de solfège chez le professeur Mohamed Kachoud ont peut-être permis à ce jeune adolescent de 15 ans de faire face à son premier public et d'animer des fêtes familiales. Mais n'ont guère changé cette volonté d'apprendre le charbi, cet amour de chanter le qsid ou la chansonnette, de tenir le mandol et jouer le rôle du cheikh.
نضنا dans un milieu artistique. J'avais mon grand-père maternel qui était Sarnachi. من الصغر نحب الموسيقى حتى لاج دو 4 ans عندي ولد خالي شيخ مصطفى اللي دخلني ليسكوت كنت لفتو اون فوزي دي فيت هكذا. بعد واحد النهار انا شغل حكمت بونجو تاع واحد جو مرابيل بلو سون نو حكمتو حتى نصيب روحي خدمت مخلص عشياتنا هذاك الوقت بون جو سافي با بقيت هكذاك توجور نحب الفن هذايا توجور معاه نحب نسمع. كنت نسمع الحاج محمد العنقا من زمان كملت هكذاك حتى ل 75 حبيت ندخل للكونسيرفاتوار مونيسيبال دالجي عند الحاج محمد العنقا. سي افيري فوت دو بلاص كان كومبلي. مور ما كبرت بون عرفت باللي هو جو كورا اون 72 حبز لونسينيمون خلى عبد القادر الشرشام. علاش دونك سيتي فوت دو بلاص وانا كنت حاب نتعلم. دونك دخلت عند الحاج محمد صاجي عبد الكريم اندلس الله يرحمه 75 والسولفاج عند محمد كشود بريمير اني دوزيام اني توزيام اني عند نشيد براتاي. كملت عند الحاج محمد صاجي اندلس علمنا تعلمت عنده حتى ل 78. كاين اللي عاش بالفن وكاين اللي عاش في الفن للفن انا عايش للفن وكاين اللي عاشوا بالفن. انا حبيت قلت له يا ودي حبيت نروح ندير شعبي. ما قال لي لا ما والو شغل تبسم هكذا تبسم لي شويه. قال لي باش دير العرس قلت له ايه باسكو عارف لي ديت تاعي سيكوا غير باش نخدم العرس. ما قال لي ما تروحش ما قال لي اقعد عندي في الاندلس ولا بون. ضحك هذاك الوقت انا ما فهمتهاش مي اليوم فهمناها يعني الحمد لله. ما نقولكش راني بروفيسيونال مي جو نسي با اماتور قالت يعني لحقنا النيفو اللي لاباس به اللي التبسيمه هذيك يعني جات يعني في بلاصتها كما نقولوا احنا. La création de l'association L'Anqawiya en 82 va ouvrir devant Sid Ali les bras grands d'un avenir prometteur et rentrer dans le monde de la musique et chansons shabi. 5 ans plus tard, Sid Ali n'est pas seulement élève de l'école L'Anqawiya, plus encore, il est professeur de la musique shabi et ce de 88 à 91, date à laquelle il va quitter l'association. Vous n'avez pas aucune notion du shabi, bon, sinon... aucune notion à part واش كنت نسمع العنقه. تسمى كنت نيميتي العنقه. داير مام الليله هذه العرس الاولاني ديالي خدمته بلا توشيه ما كنتش نعرف كاع توشيه. بديت من الصراف ومخيلص ومن بعد دخلنا في القصيد ديريكتومون ما كنتش كاع عرفت واش. وي بيان سور. العرس الاولاني فريمون راني شافي عليه مي ما نجمش نتسمى نعطيك لي سونتيمون اكزاكت اللي كانوا هذاك الوقت باش بون قابلت ان بيبليك مي درنا تاع الحفالي تاع كيما كنا في كونسيرفاتوار نديرو هكذا حفالي في تيانا تو سا مي ماشي كيما هذاك النهار الناس كاع تسمى لي زيو كاع براكي ليك انت. Armé de volonté, de savoir-faire et d'assurance, le tout dans la conviction et la détermination. Animer les fêtes familiales dans l'intimité et la convivialité fut un rêve d'enfant. Se retrouver face à ses familles et leur hôte, se voir mêler à leur joie et apporter ce bonheur en chantant. Pour ce petit garçon, ce jeune homme venant tendre la main pour le henna. يخدم الطبع تاع العنقه كوا. سي نورمالمون هكذا يكومونس با كاع باش يبداو يميتيو وواحد اللي يفيق على لونغ يولي يجبد الطبع ديالو الخدمه تاعو باش يبان باسكو يقعد يميتي جوسكا كون
يلغى بصوت الناس كما نقولوا. سي لو كان يعني تكلوري ميوزيك لو تبعي تشوف يعني النوطه تاع العنقه مي الريشه نظن والعب بزاف وتسمعي الريشه عنقاوي تاعو. المنظور كما قلت ماشي عارف الا كيكون صغير ولا كيسمع العنقه بزاف. المنظور اللي نخدم من دوطر انسترومون بيانو دربو كاتار جيتارا بونجو جيتار ولا تينور فيولون نخدم مي المنظور الصون تاعو اللي يجبدني بزاف. الصون تاع المنظور اللي علاش خيرت المنظور باسكو منها بون شيخ سي نورمال المنظور ميم كما يقول لك من قبل ما نشيخ المنظور توجور تاع العنقه عنده ان صون مانيش عارف كيفاه وحده هذيك اللي جو مسوي شغل اثريت به. ها هو ناري وقرحتي موتي فرقتكم ناري وقرحتي موتي فرقتكم ولقاكم جنتي وسمي وحياتي ناري وقرحتي موتي فرقتكم ولقاكم جنتي وزاوي وحياتي اشيلي بالحياة دول محبتكم اشيلي بالحياة دول محبتكم نلقاكم نحتيها وزاوم باتي ولقاكم ولقاكم حجتي وصومي وصلاتي. شيخ بأتم المعنى هو سبقني العنقاوي كان في لا سوبيريور تما لا موندولين اللي تعلمناها كيف من بعد ولا يلعب الفيولون كانت اللي فيرتيوز كانت في الفيولون سيدي علي. كميس الرجال حدار ما نرقد نومي مثني حبيبا كنتي معانا ما خنتك ولا خنتيني بالك عني صادنا يا ولفي يا شي صبرني صبر عن كثرة المواجهة زود دنيا فاني بالزين جاني فازع لأني بك ولاني ولا في
غنينا بزاف في الاندلس. جيسبر كو كاش نهار يدير كاش قصايد في الاندلس. هو كان يقلد الحاج، كان يقلدو مليح على كل حال وكسر مليح. وبعد قلت له ودي كان تكسر بلافو دي عندك كيف شابه، كان تغني بلافو ديالك حاجه مليحه. بون ما نعرف اسمع ليه ولا ما سمعليش، مي ولا يغني بلافو ديالو. Un rêve se réalise, un autre s'éveille et s'impose. Se faire connaître partout et pour tous, pour ce jeune ambitieux, est une décision sans recul. Un travail de longue haleine est alors exigé, pour lequel le résultat ne sera pas une surprise. العنقاوي حتى 82 دخلت عندهم 83 كان الشيخ عمر بوجميه شيخنا هو اللي علمني حتى ل 88. بون خدمنا دي فات وانتر انتر ولايه تو سا. من 88 حتى ل 92 حكمت اون كلاس بي جي تي، وليت بروفيسور، منها الاف ومنها بروفيسور. اون 92 حبست معاهم، كانوا هما ايبرجي في السونتر كولتورال تاع بان رمضان. دونك انا جي بري اون كلاس تابعه للسونتر كولتورال تاع بان رمضان من 92 حتى ل 96. قبل ما نلحق بسيد علي الحسن كنت نعرف نستخبر هكذا لي مود بدا، مي ما نسميهمش، ما نعرفش لا باز تاع الفن هذايا. مي جابخي بوكو تشوز معاه، يعني علمني لي مود، علمني الصنعه، القاعده، الميزان، سيرتو الميزان كما نقول لك. وتعلمنا بزاف حوايج، وكانت الانطلاقه كانت من تماك، وكان شجعني بزاف على كل حال. ما باش نقول لك انصرافات، مخيلص، تواشا، وبالشي اللي تعلمنا عنده سينا طون طون نبدلوا اون في باركوريوزيتي، نبدلوا الجمعيات. صبنا الشيء اللي عطاونا سيدي علي شيء صحيح ونقدروا نزوقوا به على كل حال. كي تكون عندنا كونفرساسيون مع الجمعيه واحده اخرى ولا في اطار تاع كريسي ولا انصراف ولا، كنا موثقين بنفسنا بلي تما كنا ندو حاجه مرتبه. شفالها في شهر تاع رمضان سيتي اون 90. ابخي كالكو موا بعد ما دخلت عنده قلت له يعني فوالا الي ان كونكور ولا اسك نقدر نبارتيسيبي فيه، اسك ولا راني واجد ولا لا ولا. il m'a donné un programme puis رحت انا بارتيسيبيت في الكونكور هذاك وجيت ليه فرحان باسكو جي لو بروميي بري هكذاك. D'ailleurs c'est mon meilleur élève et je l'estime très bien. Enfin je les estime tous sans exception, mais هو il est particulier. والحمد لله كانت جمعيه لا باس. سيتي كنا شغل سي كوم اون فامي كاع، ما كاش في الفرق ولا وكان سيفر معنا شويه على كل حال. نقولها لك كان سيفر شنو وشنو في بابها، في حاجه اللي تخصنا حنايا، سي بو نوتر انتيري لمصلحتنا حنايا. كان وقت الخدمه خدمه، ووقت الروبو دير ما بغيت. سنه 95 قريب سنه كامله مع السيد علي الحسن، وكملت معاه في الاطار تاع المركز الثقافي الجزائر الوسطى في عبار رمضان، ولكن مده تاع 3 سنوات تقريبا كامله مع الاستاذ سيد علي الحسن. ظروف تاع صحبه وظروف تاع عمل متقن، يعني في وقت خدمه سيتي ستريكت، هذه شهاده لله. حتى في بعض الاحيان يعني يزعف لكن في وقت القصرة يعطي الفرصة لكل واحد يقصر، يتكلم، يضحك. عطاني اوكازيون اخرى قال لي ولا تغني، دونك جيت انايا كانت تماك لا فورس تاعي. قال او موان نقابلو بصوت، بالك يعجبو، بالك ما عجبتوش دونك في الاله وكذا، بالك نعجبو في الصوت. عطاني لوكازيون هذيا، درت استخبار في طبع موال اللي نقدر نسميها باسكو تعلمته عنده. هذاك الوقت استخبرته ونستخبروا جيست ما نعرفش نسميه بلي هو اسمه موال. استخبرت بدايه هو يسمع فيها، لي زيلاب هذو كانوا حاضرين وقاعدين معنا ويسمعوا فيها، وشكون هذا اللي جانا جديد ما نعرفوش. استخبرت الاستخبار هذاك يقولوا له يمنع عديتني بغير سبع عيب عليك، وفي لافان تاعو نقول فيه بالله عليك يا مليح بيعني وقبض مالي. هو ناض الشيخ سيد علي الحسن ناض قال لي يا خويا انا ما نبيعك ما نقبض مالك. شخص في اطار تاع الفن اللي عرفناه فيه وخارج الاطار تاع الفن اللي عرفناه فيه كان شخص كمال لله على كل حال، وانما كان لا باس.
يدوني ليكزامبل للتلاميذ اللي كانوا عنده يعني ما حتى الان الاغلبيه يشهدوا له بالخير، كل حال صغار ولا كبار، ولا كاين اللي كانوا كبار عليه، كاين بعض التلاميذ فاتوا عنده كانوا كبار عليه في السن والان يشهدوا بالفضل تاعو. هذا دليل باللي كان تاني والع بالبحث، يعني عمره ما يقدم لنا حاجه وما يبحث، يسال اهل الخبره، اهل هذول